দেশকে যেভাবে আমরা পোলিও মুক্ত করেছি, এবার আমাদের লক্ষ্য দেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা। বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস উপলক্ষে উদারবন্দ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে দয়াপুর কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর গ্রুপ সেন্টার ও গুরুকুল ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের অনুষ্ঠিত সভায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে সামিল হবার বার্তা দিলেন বক্তারা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রুপ সেন্টারের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডাক্তার VVA নাইডু। তিনি ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ এবং এই রোগ থেকে রক্ষা পেতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া সচেতনতা সভায় বক্তব্য রাখেন CMO CD ডাক্তার রত্না চক্রবর্তী ও উদারবন্দ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের SDMO ডাক্তার অর্জুন প্রসাদ গোয়ালা। উভয় বক্তা তাদের বক্তব্যে রোগের লক্ষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন DPO জুহি লস্কর, MI সোমা দে ও কিশোর ভট্টাচার্য, সিনিয়র SI ম্যালেরিয়া বিভাগ নমিতা দে আশা, ডাক্তার সঞ্জয় কুমার জৈন, CMO কমান্ডেন্ট ডাক্তার জ্যোতি তেওয়ারি, ডাক্তার অভিবিনোদা রাম এমও। ওই দিন গুরুকুল হাই স্কুলও এ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিক ছাড়াও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোলক গোয়ালা। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান আবুল হোসেন বরভুইয়া, শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। নিহার কান্তি রায়ের রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। पेशाब भी कम हो गया लास्ट 3 दिन। इसका हम और एक पूछा था उसके समय ये बोला था एक झारखंड में कुछ ऐसे उनका कोई रिलेटिव से उधर बोला झारखंड में एक एरिया में गया था 15-20 डेज के बैक। उसके साथ ही यही फेवर का हम पूछा था उसका सब कुछ कैसे हो गाइडेड बाई CMO PD मैडम एंड डिस्ट्रिक्ट जॉइंट डायरेक्टर मैडम और DC सर। तो ये हेल्थ सेटअप है हमारा। तो अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि जब ब्लड स्लाइड कलेक्शन होता है बाई मलेरिया टीम और उदारबंद ब्लॉक PHC, आपका जानना जरूरी है। डॉक्टर्स को और हेल्थ ऑफिशियल सबको जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग को ये मोटो लेना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में ये कम्प्लीटली टीम वर्क हमारा सिविल में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमांडेंट सर को जे मेरा साथ कोऑर्डिनेशन करके आपका जो एरिया है जो जरूरत है, जैसे मैडम ने बोला CMO PD मैडम ने क्या बोलते हैं मॉस्किटो नेट इंट्रोड्यूशन हमारा स्टाफ लोग करते हैं, आशा भी रहते हैं सारे। तो सिविल एरिया में करते हैं। आप लोग टाइम दीजिए, जब कभी चाहिए आपका सुविधा होता है। हम लोग इजीली अवेलेबल हैं एवरी डे एक्सेप्ट हॉलीडे। तो ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, नायडू सर को भी और मैं लोगों को बोल रहा हूँ। तो ये मेरे तरफ से है। और बाकी देखिए प्रिवेंशन एवरीथिंग मेडिसिन आपको पता है हॉस्पिटल में आपका ब्लड टेस्ट भी होता है, हमारे पास भी होता है ब्लड टेस्ट भी, क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। तो